Usa ka bukliso sa kapayas nga atong itanom. Usa ni kapananglitan sa tao, no? Usa ka lawas, ya. Nangita og laing nga lawas, no? Mao na ang pamilya, no? Kung dili nimo atimanon, dili siya molambo nga pareha ang mga kapayas nga nasa itaas, no? Manalingsing mao ang mga anak. Dili mahimong inahan kung wala po amahan. Dili pod mahimong amahan og inahan, labi na ni pamilya, mahimo pod nga mga sanga mao ang mga anak o mga apo. Dendayan sa kinabuhi, oh. Na ay mga namilit sa kuan lawas na ya. Kana siya mao na siya gabayan ug mao na siya gahatag og attract sa punuan, no? Di ba? Pareha sa tao. Ang attract sa pamilya mao ang mga anak. Mao ang palibot na maghatag og kahayag, maghatag og hangin para nindot siya tanawon sa katawhan. Diba? Pareho sa kabayan ko. Have a nice morning. Na akong aligo nga 4 ka oras. Uy, kay isog. Hawa diha daw. Matiguang ta hawa diha daw. Tara, tanong din to. Ay na. Ama pa kong bread, anak ko. Sina.